buna ay sanfɛ ko kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ni aya ni ma fili kɔni ni ma fili o b'a fɔ muso ma ko Sumaya ko muso fɔlɔ min tola silamaya la Sumaya ani Amir bon Yasir Yasir le ye fa ye a den ye Amiri a muso ye Sumaya ye o k'o fila faga facɛ ani ba mun kosɔn o b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ka muru dɔ la komi wajulukalaw ka fɔ ka caya wala o ka muso siri ka min k'a la ka bila tere kɔrɔ tama min bɛ yen u b'a fɔ ko yaata warita o k'o tama ni don a la dencɛ ni o le ye Amiri ye a y'an jigila o le kama o ka dencɛ siri fana ko fɔ a ye ban fɔ a ye kuma dɔ fɔ Ala ma min ka jugu ale ka fɔ a ka fɔ min kɛ o k'ale ɲani dɔɔni ka bila ale de taara fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ko Alakira ma o k'an ba kɛ ten o k'an fa kɛ ten o ko fo ne ye nin kɛ a tiɲɛ kɔni na n ka fɛn dɔ fɔ Ala ma n man kan ka min fɔ donc a bɛ se ka kɛ jurumi ye o le Ala ko o le Ala nana ni mɔgɔ min kafiriyala Ala la ba'da imanihi a ka limaniya kɔfɛ m'o tigi minɛ illa a ka fo n ka tɛ mɔgɔ ma o kiriha n ka tɛ mɔgɔ ma o ka mɔgɔ min karaba wa qalbuhu k'a sɔrɔ a tigi dusukun a hakili sigi nɔ Ala ko b'a la a bɛ min fɔ a la k'a lɔn n bɛ min fɔ la ni tiɲɛ tɛ mais n bɛ n'a fɔ n ye kisi Ala kira kama ko i ma kojugu kɛ est ce que a faamuna o k'i don so kɔnɔ ka dɔrɔ bila ko ni maa min an b'i faga min b'a fɔ la ko ni maa min a b'i faga ni a ka naani faga i ɲɛna n'a y'a sɔrɔ toro i bɛna lɔn kɛ toro de sɛbɛn lo naani faga la ele de lori n'a ye o ma sɔn ka min a k'o faga a sirilen ma ko dɔrɔn ni ami marifa pɔnte ni b'i la i b'a min i tun t'a min ka kɔrɔ wa a fɔ ɔhɔn kɛ i tun ma min ka kɔrɔ kɛ limaniya le k'i bɔ a la Ala nana fɔ k'a ma i bɔla a la mais sisan o k'i dɛrɛ ko ni m'a min o b'i faga ni ka bon Ala bolo Ala ko k'a min mais n ka dɔrɔ le fɔ ni dɔrɔ bɔra la a tɔ bɛɛ bɛ ten lɛsogo wa n k'a tɔ bɛɛ bɛ ten ni lɛsogo bɔra yen ni ka dɔ wɛrɛ fɔ o fana bɛ ten o ka fɛn o fɛn f'i ɲɛna a kɛ an tɛna min kɛ dɔrɔn olu ye musurukuya ye n'o tɛ o ka min jurumiya o ka n ka mɛn lɔnà sigi n bɛ cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ o bɛ baro la mais n kɔni b'a sɛbɛnni ye mais n ka ye wajurukɛla dɔ b'a fɔ la Ala y'a hinɛ o cɛkɔrɔba ninnu na ko muso dɔ bɛ yen muso ni ɲɛbɔla mɔgɔ sɛbɛ dɔ fɛ mais mɔgɔ sɛbɛ ni tellement a y'a mɔgɔ sɛbɛya ka bon ni mɔgɔ bɛna fatu o bɛ taa fɔ a ye a bɛna sigi kɔrɔ a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah i bɛ to k'a fɔ sa f'i ni bɛ bɔ bɛɛ ko Ala mɔgɔ don mais ale dun ka di muso nin ye Ala mɔgɔya t'o yɔrɔ la yen muso de ka a kɛ cogo bɛɛ fo k'a sama ka se ale fɛ a nana don bondaw ka ca wa ghalaqat al-abwaba muso ka bon datugu ko muso fana bɛna sa a ka ya mɔgɔw ci de k'ale ni makaran na mɔgɔ bɛnna ma de a donna ka taa muso sɔrɔ muso min hunahunana a ko la ilaha illallah muso wulila ka sigi ne ka kɛnɛ dɛ ala e ka kɛnɛ yɛrɛ de muso sigila tuma min muso ko karamɔgɔcɛ dugu bɛɛ bɛnna ma k'i ye mɔgɔ ɲuman ye ne yɛrɛ ka dɔn i ye mɔgɔ ɲuman ye an bɛɛ b'a la ko la mais ile yɛrɛ de ka di ne ye i ko di a ko bon baasi tɛ
den dɔ filɛ a fa bana a ba bana i b'ale kun tigɛ dɔrɔ filɛ litiri 1 o bi i b'o min o bɛ ne yɛrɛ 3 n'o 3 tɛ dɔrɔn i kun bɛ tigɛ sisan cɛkɔrɔbaw bɛ ni baro kɛla don min u bɛ fɛ k'a yira jurumi min ka bon quoi cɛ nana miiri ka mɔgɔ faga non o kelen ni kɔni subhanallah n tɛna se ka mɔgɔ faga parce que ni ka mɔgɔ faga a ka gɛlɛn a ko to yen a nana miiri jɛnɛya ko fɛn min ye san 40 mun bɛ kɛ n tɛ se k'o kɛ juma to la dɔrɔ n ko haramuyala de ba nana miiri ka miiri a ka fila ni bonya quoi mɔgɔ faga ni jɛnɛya a ko non n tɛ n'o kɛ n bɛna dɔrɔn min jawo de ka jugu a ko min ka fa a fala tuma min il est ivre maintenant a sulela a ka den faga a ka jɛnɛya kɛ n'i sulela i b'a bɛɛ kɛ o n'i tun ka kelen kɛ o i tɛ sule o mɛ n mako bɛ min na o kɛla tuma min ala ko amir ma ko i hakili bɛ ala ka min kɛ nin ko a ma tiɲɛ o de kosɔn sariya la ni muso ka cɛ an bɛ sunkalo la non an bɛ sunkalo la ni k'i b'i la ni muso ye tere gban fɛ muso ko k'a tɛ sɔn i ka karaba fo ka la ni muso ye n'i lala n'a ye muso bɛ sun juru sara mɛ ile yɛrɛ nin ele bɛ kalo 2 don ele min ka karaba nin kalo 2 i b'o sun don mun k'i bila karaba la ni juru min b'a la a b'i de kan mɛ n'a jala muso yɛrɛ ye sa o ye kuma wɛrɛ bisimila ko sumakɛ lon na ni kelen kelen bɛɛ bɛ na a bɛ sɔsɔli kɛ a b'a kuma ni kelen kelen bɛɛ bɛ dafa fɛn na a ye fɛn min baara k'olu to o t'o tɔɲɔ ala ye bangeli kɛ misaliya dɔ la duguni dungow na olu tun kɛra o lamaniyani do o hakili sigini do risiko ha o garijɛgɛ bɛ na o ma a yiriwani do ka bɔ yɔrɔ bɛɛ f'a ka fara o nana kafiriya n'ala ka nɛɛma ye kalo ala ka min makale ma o tun bɛ hɛrɛ bɛɛ la o nana ba ala ka nɛɛma na o de ye o bana ala kira la fa azaka ala ko nɛnɛ libasa ju'i kɔngɔ fini na wal khawfi ani siranya fɛn na o kɛla o bɛ fɛn min baara wala ka ja o rasul kira dɔ nana o ma ka bɔ o yɛrɛ la o ka nkalontigɛya al-azabu jangata ko sɔrɔ olu to o ye tɔɲɔlikɛlaw ye muminu a ye dumuni kɛ ka bɔ fɛn na ala k'a sɔn fɛn min na ka kɛ halala ye min ka di a ye baraka da ala ka nɛɛma la n'aw kɛla a bɛ batu kɛ ala kɔni na i na ma harama ala kɔni ka haramuyali kɛ safiri la aw ma dɛ ani joli ani lɛ sogo ani fɛn min o kulela ala tana kan ni min ye mɔgɔ min n'o y'a hitaji ale ye tɔɲɔlikɛla tɛ damatɛmɛbaga tana lo alahu ta'ala yafa masalo hinɛ masalo aw kana fɔ fɛn ye tase fo ale an nanw bɛ fɛn min wasifo ko nkalon a kana fɔ nin ye nin dɛ nin ye halala ye nin ye haramu ye mɔgɔ sɔn a bɛ kunnafoli kɛ nkalon na ala kan mɔgɔ mun dɛ n'o bɛ kunnafoli kɛ nkalon na ala ma la yuflihu o tɛ kisi damu min ka dɔgɔ ani jankata min bɛ mɔgɔ dimi a b'o ye wa haramuna ala ka haramuyali kɛ mɔgɔw kan mun kɛra yahudiw ye ma fɛn na ɲɛ min kisa e muhamadu kan yanni nin bɛ se ne m'o ma sɔrɔ an m'o tɔɲɔ dɛ nka sa o kɛla o bɛ tɔɲɔli kɛ o yɛrɛkun de la o kɔfɛ i tigini dɛ lagafurun yafa masalo hinɛ masalo mɔgɔw ye o ka baara kɛ baara jugu la k'a sɔrɔ o m'a lɔn o kɔfɛ o tugu b'i la nin bɛɛ kɔfɛ
o ka tubi ɲɛ i tigi de lagafuru yafa masalo hinɛ masalo nin bɛɛ kɔfɛ dɛ inna ibrahima i ɲɛ bɛ alayhi salatu wasalam ibrahima seydina ibrahima a kelen de kɛla manton ye a kelen bɛ mantonya place ta a bato alabatokɛla lo mote ala ye hanifa na dina tilemɔgɔ lo ibrahima ma kɛ minal mushrikina mushrikow la ibrahima kɛla barakadabaga ye ala ka nɛɛma na ishtabahu ala y'a sugandi ala ka kanda ka taa sira ma mustaqimi sirantilenni ala ko nka ibrahima so hasanatan tandoli ko ɲuman a bɛ tando fe duniya lahara kɔnɔ mais ibrahima lamina salihina a bɛ mɔgɔ ɲumanw na kirati laharalo na o kɔfɛ n ka wahayu kɛ ka na i muhamadu ma mun ye tugu millata ibrahima ka sira kɔ sira tilenni ibrahima ma kɛ minal mushrikina mushriku ye seydina ibrahima o ale le ka kɔrɔ wa kira le ka kɔrɔ seydina ibrahima le ka kɔrɔ kɔrɔcɛya yɛrɛ tɛ dɛ mɔkɛya fana tɛ an mana ma fɔ cogo min donc an ma sɔnna an ma ko fa mais jɔn le ka fisa o fila la kira le ka fisa mais ibrahima le ka kɔrɔ donc i bɛ se ka fisaya n'i kɔrɔ ye mais i bɛ tugu a kɔ ou bien ala ka diɲɛ n'a kɔnɔna ni lahara n'a kɔrɔ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka di muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam maa ko ala karama wattabi mɛ min f'i ye tugu millata ibrahima mais est ce que kira y'a bonya kɔnɔ ala yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ a tɛ ibrahima tɔgɔ fɔ kira ye a b'a fɔ i bɛ sira min k'a ka ɲi mais a bɛ fɛ k'a yira an na ko an ye jigin duguma n'i yɛlɛla ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ i m'a ye n'i bɛ hɛrɛ ɲini i b'a commencer nɛgɛso la i ka nɛgɛso sɔrɔ don min n'o ko alhamdulillah ka nɛgɛso sɔrɔ i b'o t'o la o ye moto kan k'a ka moto yɛrɛ sɔrɔ o b'o la dɔrɔn mobili mais n'i le kɔnna ka avion san avion kɔfɛ jumɛn bɛ yen i bɛ na an sɔrɔ duguma yan o i tɛ n'i si ba sanfɛ i bɛ na an sɔrɔ yan mɔgɔ bɛ yɛlɛ de dɔɔni dɔɔni cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ yen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ umra la kɛlɛɲɛ cɛkɔrɔba don umra la a y'a chambre nɔrɔ min ya chambre la n donna fɛ an bɛ baro la a ko ko ala ye kabako ye ko ale y'a mɔgɔ dɔ bɛ yen ale kɔrɔ don o kosɔn mɔgɔ y'i ta dɔɔni dɔɔni kɔrɔ nin bɛ ko dɔw ko man di ale ye donc ale yɛrɛ dimina na k'i da tigɛ ala yɛrɛ i kɔrɔ dun parce que ale cɛkɔrɔba ni ale bɛ ala ko la cogo min ale bɛ fɛ kɔrɔcɛ ni ye kɛ ten yɔrɔnin kelen k'ale k'i a ma bɛn ale ma han ale b'o la dɔrɔn olu bɛ ala kɛra wele ko mɔgɔba o la sufɛ ale ka mɔgɔba ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka te ni ta ni k'a bila ale ten kan k'ale wele a tɔgɔ ma ale k'a laminɛ f'i m'a lɔn ko muhamadu ka fisa ni ibrahima ye wa k'ale ko mais ko muhamadu ka fisa ne ye i m'a lɔn muhamadu fa le wa ko mais ne ma fɔ muhamadu ye tugu a kɔ wa a ko k'ale ɲɛ yɛrɛ la k'ale ka kɔrɔsɛ ma min ka di a kɛ sa a bɛ mɔgɔ sɔrɔ hali i furumuso la komi ile bɛ to ka labɔ ka to ka nafilaw kɛ ka to ka kuranna kalan ka sikuru kɛ n'ale lala 20 heures a tɛ wuli fajiri yɛrɛ a t'a kɛ joona i bɛ dimi maa bɛ mɔgɔ dimi o ile mɔgɔ sugu jumɛn de i tɛ se ka hali raka fila kɛ sufɛ mais taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ile bɛ place min na n'i ko mɔgɔ y'i kɛ ten lon kelen ile yɛrɛ a bɛ tiɲɛ i bolo parce que mɔgɔ dɔw fana t'i de jate la i t'a la non mɔgɔ dɔw t'i jate ne k'ale min fɔ sisan bɛɛ kɔni b'a lɔn a bɛ sira lajɛ mais umra min fɔ nin o umra kelen nin
ni ɲasini bɛ alikaba ma mun taara hiji la a sanfɛ ni yɔrɔ dɔ bɛ yen a kɛra ko o k'a kɛ ko bonni o duguma a bɛ seli yen cɛkɔrɔba bɛ to k'a seli yen lon dɔ la a tagara k'ale bɛ seli cɛ de bɛ bɔ yamani a cɛkɔrɔba nana umara la i b'a la a nana a kɔrɔla kelenya cɛkɔrɔba tun ma a faamu ale taara k'i t'i sigi peut-être seli fana cɛkɔrɔba ni ka nafila daminɛ fitiri sela a tɛ lɔ ko ni ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan nafila le daminɛna seli fana kɔfɛ k'a daminɛ salamu alaikum lansara sela kaban tuma min a ka kuranna ta mɔgɔ tɛ kuma fɛ fitiri sela a b'a la safu sela o k'a dɛmɛ ka taa n'a ye k'ale ko nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye n k'a bɛ tere fo ka kulu se ilmin ala man dɛmɛ na bismillah إنما جعل السبت أو كسامدي كه أو هو كان يوم سوسو سامدي كوينا إكالو يتجد أنا كتجد أو يوم جه عليك أمالو فينا أو كلا أو يوم سوسو فيمنا محمد مغول إلى سبيل ربك مغول كتا إتجي كسرما ni hikma ye ani wajulu ye wajulu ɲuman muhamadu o sɔsɔ ni jogo ye min de ahsanu min cɛ ka ɲi ja wajulu ye cogo saba le ye o wajulu ye saba ala ko o do o Muhammadu mɔgɔ wele wajulu tɛ mɔgɔ wele ya mɔgɔ wele a ka daminɛ ni ye i bɛ mɔgɔ wele bil hikmati ni hikma ye i b'a daminɛ n'o le o ye i bɛ karamɔgɔ le wajulu la ani lɔnnikɛlaw hali n'o ma kalan n'i bɛ kuma n'olu ye i bɛ hikma de kɛ a bɛ don jahanama na o t'olu ta ye dɛ a bɛ don jahanama na ala bɛna a ku tigɛ non i bɛ kuma na mun fɛ ne o k'ale lɔ o k'ale lɔn i ma ye ala ka kɛ saba o to o nasa bil hikmati hikma i bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye ten i ma ye ne bɛ kan ka kuma karisa ka nin fɔ a ka fɔ yɔrɔ min dɔrɔn Alahu Taala kɛra sababu ye a y'a kuma kɔsɔn nin kɛla ten a dun kɛla ten de tiɲɛna Yakuba tola ka wajulu kɛ Adama ka ya wajulu mɛn Adama nana kɛ ala teri ye k'a sɔrɔ Adama tun bɛ dulɔ min a tun tɛ fa jɛnɛya la Adama tun b'a bangebagaw nɛ a tun bɛ tere o de ye a wajulu ye mɛ ni le bɛn'o fɔ a bɛ tere i b'a fɔ Yakuba tola fɔli la fo Adama tubi la parce que an b'o fɔla tuma min dulɔmina dɔ de bɛ yan jɛnɛyakɛla dɔ de bɛ yan i kana y'a baara fɔ olu ɲɛna ni k'a fɔ fɛn dɔ ko saba ale bil hikma parce que ni k'a fɔ ko Adama tubila Adama tun ye mɔgɔ kuntan naani b'an cɛ la o a b'a fɔ vous avez compris ja mɔgɔ bɛ changer si Adama a changer qui peut pas changer ele le ka bila la bil hikma o yɔrɔ la ele b'o datugu k'a sɔrɔ o m'a fɔ i y'a datugu i bɛ kuma ni hikma ye yɔrɔ min fana na dɔ bɛ se k'i ni ɲininka sisan bon an karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka vraiment ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ le ye o ka kɛra ɲininka la o ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ le ye silamɛya ka di ne ye mais tiɲɛ yɛrɛ la quoi a ko le ka ca n bɛ fɛ i bɛ fɛn dɔ fɔ n ye n bɛ min kɛ n bɛ baraji sɔrɔ mais non e de ta kɔni i jija dɔrɔn ne ɲɛ b'i la cogo min n'i ko dɔrɔn i b'a la sɔrɔ k'o ye mun ye i n'i jija dɔrɔn n'ala k'i sɔn i to ka mɔgɔw sɔn parce que i k'a la tɛgɛ ka gɛlɛn e de k'a lɔn ni tɛgɛ de ka gɛlɛn ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ tɛgɛ gbɛlɛnw don kana taa nafila caman fɔ a ye a tɛ n'a kɛ nafila yala mɔgɔ min tɛ seli lɛri la o bɛ nafila kɛ yan mɔgɔw wele ni hikima ye ala nana fɔ tugun udu nasa bil maw'izati mɔgɔw ni wajulu ye mɛ alhasana wajulu min ka ɲi jɔn de bɛ yen jɔn bɛ yen jɔn de b'a cɛ ma n'u fani bɛ ɲɛmɔgɔdenw na an ɲɛ t'a la wa o bɛ an ɲɛ t'a la mɔgɔw cɛkɔrɔbaw lu mɔgɔw ya baara kɛ
n'a tigi bɛ fɛ k'a ɲɛ a fɔ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun tɛ ten n ko bi fana cɛkɔrɔbaw sini u bɛna fɔ fɔlɔ taw du fani bɛ ɲɔmɔgɔ dɔw la a donna ta bɔla ten bon i ne bɛ ɲinana ele b'o mawizatu n'i ma mawizatu hasana kɛ i b'o fɔ la nin ele yɛrɛ t'i fa den i bɛna to o bɛna f'i ma i y'a kuma nin kɔrɔsi dɔw ka mankan kɛ an fɛ yan kɛ o mɛnna o 91 kuma de ayi ka mankan kɛ misiri kɔnɔ ka tora kuma na cɛkɔrɔba ko i kuma cogo ɲɛ ne muso t'e bolo wa muso fitinin de e bɛ wajulu la ne muso fitinin tora ka taa baara kelen fɛ a b'i de bolo i tɛ mawuzatu hasana kɛ wa min bɛ mɔgɔw bila sira kan i bɛ to k'o fɔ kana mɔgɔ nɛni a sabanan ala ko wajiya deli ko o ye mɔgɔ kahana gbɛlɛn de ye mɔgɔ min k'a lɔn a banna i bɛ kuma n'o tigi ye e de ye jogo kɛ jogo min ka ɲi n'i bɛ kuma n'a ye ale bɛna jogojuguya de kɛ a tɛ na sɔn a bɛ ko kɛ mɛ e de y'i ta jigi i ta ma jigi dɔɔnin e tigi nin dɛ ala a bɛ lɔnniya kɛ ni mɔgɔ ye min filila ka bɔ sira kan ala dɛ a bɛ lɔnniya kɛ bilmutadina kandabagaw la an bɛna taa sura nin ban ni sabali ye n'i ye hamza fatula o ka hamza kɔnɔ fara ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko la amsalanna bi sab'ina minhu makana mina mɔgɔ 70 faga ile nona ala ko i kana kɛ ten ala ko wa in aqabtum n'a bɛ fɛ ka tajuru sara kɛ fa aqibu a ye tajuru sara kɛ ni fɛn ɲɔgɔnna ye o qibtum o ka a jankata ni min ye muhamadu n'i bɛ mɔgɔ faga i b'a kɛ kelen parce que mɔgɔ kelen de fagala i fɛ ala nana tɔ bɛɛ ban a ko mɛ muhamadu n'aw sabalila o sabali nin o de ye hɛrɛ ye sabalikɛlaw ye mɛ o kɛla kira ka mun kɛ i b'a ɲininali ya nin fɔla ala kira ka mun kɛ maa tun ma kali wa a ka kafara bɔ mɛ ala ko n'a sabalila lahu wa khayr ko n'a sabalo de ye hɛrɛ ye hɛrɛ jumɛn kɛla nin kɔfɛ fagabaga tubi la mɛ a ka min faga o b'a jinɛ kɔnɔ fagabaga tubi la i ma mɔgɔ caman sɔrɔ wa mɛ n'i ka mɔgɔ 70 faga dun a gɛlɛyara mɛ sabali de ma nɔgɔ walayi wala tako o bɛ o tɛ muhamadu sabali wa ma saburuka e ka sabali ma kɛ fo i b'a kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ kosɔn i kana huzunu ninnu ma i kana kɛ fi dayikin degun la ka bɔ fɛn na o bɛ min marasa ala dɛ ala ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ mun siranna ani mɔgɔw olu سنونا لمن كلاونا الله العظيم ولنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله Abdurrahman i bɛ kelen fɔ ni bɛ kuma na i b'a ɲɛɲini non a ka ɲi non a to yen a ka ɲi aleykum salam salamu aleykum dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko ka contrat kɛ mariage la est ce que a bɛ daga wa contrat juma lo comme ne t'a lo mɛ mota ye juma ye voilà parce que a ka kuma le fɔ i b'a ɲɛfɔ le oui bon o bɛ ɲininkali kɛ ka muso furu an bɛ ban la ne kalo 6 sera furu bɛ sa ko est ce que a bɛ bɛn wa
voilà n'i bɛ kuma i bɛ min dɔn i b'o de fɔ i tɛ min dɔn i b'o to yen ni mɔgɔ wɛrɛ nana ka na a dɔ f'i ɲɛna n'o ta dalu ka bon n'i ta ye i bɛ tugu a tigi kɔ o de ye mɔgɔ sɛbɛya ye an ka kalan min kɛ a bɛ daga la a tun bɛ daga de mais wagati dɔ nana se silamɛya daminɛ kɔrɔ a tun bɛ daga Seydina Umar alayhi salam ale nana ka na lalɔ mɔgɔw dɔw ko Seydina Umar k'a lalɔ de ko o kuma nin ma sabati donc o bɛ na n'o ka dalilu ye mais i bɛ min kan i b'o de fɔ anw bɛ min kan o de ye k'a tɛ bɛn mais an t'a fɔ fana mun k'a bɛ bɛn k'a fɔ ko dalilu t'o bolo o y'a dalilu b'o bolo maa n'u fana n'i y'a dalilu b'i bolo i bɛ baara kɛ n'i y'a dalilu de ye anw fɛ au mariage façon au te daga o bɛ ye ka to ye de inchallah ala man sababa bɛ amen. Est-ce qu'on peut faire une salate en lieu et place de la salate ibrahimiya pendant la tahiyya? On peut faire la salate ibrahimiya pendant non, faire une autre salate pendant la tahiyya. Est-ce que soli wɛrɛ bɛ se ka kɛ n'an bɛ tahiyya kɛla tuma min soli wɛrɛ bɛ se ka kɛ i ka dɔn n'an bɛ seli n'i sera seli laban na ni ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o k'an ye sɔli kɛ k'a lakan ni salatu ibrahimiya i bɛ se ka sɔli wɛrɛ kɛ wa i bɛ se ka sɔli wɛrɛ kɛ mais i bɛ ibrahimiya kɛ k'i ka sɔli fara kan a ɲɛna ne b'a kɛ ten de inchallah ibrahimiya nin an b'o de kɛ ni n tilala min ka solatul fatihi fara kan comme a tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ voilà amin. Peut-on suivre les règles de ce bas monde tout en restant dans l'adoration de Dieu? A kɔrɔ ye non tu reprends la question en langue malinké ko mɔgɔ bɛ se ka tugu diɲɛ laadaw voilà mɔgɔ bɛ se ka tugu o kɔ i tɔni bɛ hali bi ala bato la diɲɛ laada ye jumɛn ye bon d'accord bon on se soit à ça waati wɛrɛ a bɛ na fɔ voilà question c'est voilà l'auteur de question ay dɔ wɛrɛ fɔ quand il est l'heure de la wazifa et qu'il n'y a personne, peut-on la faire seul? Bon, je sais que la personne il est un peu mélangé. Avec une galère que nous wazifa est-ce qu'il veut ça que quelqu'un non mais pas que l'enquête non mais il y a comment faire parce que la wazifa se retrouve à 2 à 3 on fait ça à haute voix non maintenant lui demande il sait que sa question là c'est ça il demande si je fais la wazifa seul je peux faire ça à haute voix mais quand tu fais la wazifa seul tu fais ça à voix basse c'est tout. Mais si vous êtes deux, voilà, devez faire un cancan. Sinon, on fait ça seul. Inch'Allah. Question 9. Je souffre d'une maladie de l'estomac qui provoque des reflux d'aliments liquides vers la bouche. Cela m'est arrivé en Ramadan. Devrais-je rattraper mon jeûne? Afin de furubana bala furubana min ma kɛ a ka dumuni jimanw bɛ sɛgɛn ka na a da kɔnɔ ko a dɔ ka sɔrɔ sunkalo na est-ce que a bɛ sɛgɛn a ka sun kan ni sunkalo bana furubana b'ale la furubana nin kɔsɔn n'a ka dumuni kɛ dumuni min taala kɔnɔbara la a bɛ na s'a da la o lo wa voilà mais kuma t'o yɔrɔ la fɔlɔ a fɔla a ye ko n'an man kɛnɛ a ye médecin dɔ ɲini kosɛbɛ n'a ko i bɛ se k'a don médecin ko i bɛ se k'a don n'o kɛra malo tɛna na i da la a bɛ ten min b'a ɲa dɔn mais na i ka kɛ ten o de b'a nana ye i b'a fɔ a tigi ɲɛna ni malo nana da la a b'a tu ka bɔ ni malo nana da la bana tɛ a b'a tu n'a seginna o tiɲɛna pewu i ka la fɔnɔ tɛ ten fɔnɔ ni fɔnɔ nana fana komi malo parce que a fɔnɔlama don o k'a kana segin de n'a segila ka t'i kɔnɔ k'i ya sun tiɲɛna mais i yɛrɛ fana ka n'a ɲini n'i yɛrɛ k'a ɲini hali n'a ma segin mais ni ta ni a m'a ɲini malo de bɔra ka na ani sɛsogo a da kɔnɔ a b'a tu mais a y'a jija de a kana sɔmi ko dɔɔni kunna dɛ voilà comment juger celui qui mange ou boit en Ramadan par oubli? Bon ni mɔgɔ min ka dumuni kɛ ou bien ka ji min
a tigi filila c'est ça voilà n'a tigi filila ka dumuni kɛ ou bien ka ji min k'a bɛ di bon n'a filila ka dumuni kɛ hadisa ko ala de k'a ladumuni ɲɛnango de fɔla a sɛbɛnni bɛ hadisa la sunkalo la i filila ka dumuni kɛ wala i filila ka ji min ala de ka ji d'i ma ala de ka dumuni d'i ma k'i ye tɛmɛ i ka sun fɛ voilà mais malikiya la c'est pas ça. Nous sommes des malikites. Malikiya la on oublie et tu manges. Tu as oublié, tu as pris un verre de thé ou un verre d'eau, automatiquement tu te rappelles, tu t'abstiens jusqu'à l'heure de la rupture. Mais au long de ta manière, il te dit, il te dominique. On y a ta là. Ni sun tigela, il be sun tigela ni mɔgɔw ye mais i bɛ a juru sara. Imam Maliki ko kuma min fɔla nin, i ka min fɔ nin, i ɲinɛna nin ko nafila. Ni nafila lo a bɛ continuer. Mais ni an y'a farida lo, ko non, i ka dumuni min kɛ nin ko a tiɲɛna. Mais hali mun fana b'a fɔ ko ala k'i meni, ça dépend de comment tu manges. Voilà, tu ne peux pas prendre 2 assiettes, l'autre est rempli de foutou, et puis à l'eau, manger 5 à 10 minutes, que tu as oublié. Non. Peut-être avec ce qu'il y a tamaroun dans l'état. La tamaroun dans l'état, voilà, mais il y a des gens qui ont oublié. Notre cas, c'est que Dominique a oublié. Lorsqu'un musulman voit en rêve la Bible, quelle est la signification? Bon, ça, je ne sais pas. Connaissez la main de Sédina Isaiah qui t'a vu au corps de monde à l'école, comme tu es sous colon. Une fille malade s'est rendue à l'hôpital sur recommandation du médecin. Elle a utilisé un médicament qui a été à l'origine de la venue de ses menstrues. Le docteur lui a dit que cela durera 2 mois. Or, le mois de Ramadan se trouve dans ces mois. Est-ce qu'elle jeûne avec son état de menstruation? Comment fait-elle? Mais docteur kama kwa e flata docteur le ka fwa ide ale ka flata flana kala sabobe kanana kalo laboy ni muso be kala laboy ite su mais docteur je kama ki bena kalo flale kati bon sungala don sila ale ba ka to godi ama fwa nyana o dans un premier temps bon comme c'est son médecin je pense que c'est un médecin c'est un professeur voilà qui lui donne des médicaments pour prendre sinon ça a elle déduit d'abord au professeur. Ah, professeur, si tu dois me donner les médicaments, nous sommes dans le mois de jeûne. Si ça peut provoquer mes menstrues. Mais comme bizarrement, elle ne savait pas. C'est un médicament peut-être pour soigner une petite maladie. Maintenant, elle est menstruée. Comment elle doit se comporter? Elle fait les 2 mois, elle ne gêne pas. Non, on ne peut pas gêner quand menstrue tu l'as. Ça ne se fait pas. Voilà. Mais il y a deuxième chose. Est-ce que c'est les menstrues? Est-ce que Aïda, elle retourne voir le médecin? Parce que Aïda, je vous ai dit la fois dernière, ton cycle a 4 jours. Si ça ne s'arrête pas, tu ajoutes 3 jours. Ça va te donner 7 jours. Après les 7 jours, tu te laves et tu fais ta prière, tu jeûnes. C'est ça. Si on te donne le médicament, tu vois le sang, on te dit que c'est le menstrues. Tu repars voir le médecin. Est-ce que c'est effectivement le menstrues ou c'est autre chose? Si on menstrue 2 mois, au Tekela, Jolie 2 mois. Parce qu'il y a Jolie, il y a Haïda. Il y a Haïda Jolie, il y a Bana Jolie, il y a Wole Jolie. Ce n'est pas les mêmes. Amen. Il va falloir être Bismillah. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ceux qui vendent la monnaie aux gens avec taux d'intérêt? Question là-bas. Avant-dernière question. Avant-dernière. Qu'est-ce que je peux dire ceux qui font la monnaie? Qui vendent la monnaie avec taux d'intérêt. Atedara. Atedara. C'est-à-dire Kemef la Bible. Kemef la ni il veut faire une monnaie d'ima. Il m'a coupé waratansa. Il m'a coupé keme billet là. Parce qu'il vient à ta jamadola. Il m'a coupé warmisen. Il vient à si ça ne vient pas amener qu'à monnaie. Il y a waratan monnaie et puis mais il veut voir la balle au Tedara. Eh au Tedara. Ami be da côté ni parce que il ka midi ani ani même mon nane valeur que non bismillah la dernière question un homme remet à la demande de sa femme 100 000 francs pour la cuisine pendant 1 mois
Bon, la question a été posée, je pense. Maintenant, continue, parce que je ne sais pas s'il y a des... Généralement, 75 000 et souvent les marchandises augmentent et diminuent. Donc elle en rajoute sur l'argent comme souvent elle en gagne. Elle veut savoir l'argent qu'elle perçoit quand le marché est moins cher, est-ce mauvais pour elle? Non, si je comprends, c'est-à-dire l'argent qu'elle a, elle garde. Souvent, comme le marché, c'est comme dollar. Souvent, ça monte, ça descend. Si ça monte, l'argent qu'elle a, elle peut se débrouiller avec. Maintenant, si ça descend, elle laisse normalement comme elle a été. C'est aussi haram. C'est très simple. Si le marché monte là, je dis à mon mari, c'est tout. Mais pourquoi garder pour dire que si ça monte, si ça descend? Attendez. Voilà, Allah akbar taala tinya muso boko tinya ala man da bena Amin. ala herauce ala su sawati ala kira bunya kama sallallahu aji amad ma do namrani